अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, STMD मीडिया नेटवर्क में आप तमाम भाइयों का स्वागत है, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सीमांचल ज्ञान केंद्र। मैं हूँ तौसीक आलम। आलमी सतह के मुबल्लिग दीन शेख सैयद मेराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह दाई सऊदी अरब बिहार के किशनगंज के ठवापाड़ा वाक़े मदरसा दारुल मुस्लिमीन के जरिए मुनाकिद सदाए तौहीद कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा होकर अवामुन्नास को तौहीद व देगर दीनी उमूर की बातों से रोशनास किए। वहीं मुल्की व बैरूनी ममालिक में अपनी पहचान रखने वाले मादर इल्मी मारूफ व मशहूर इदारा जामियातुल इमाम अल बुखारी व जामिया ईसा अल इस्लामिया के अहाता में तशरीफ लाकर तलबा व तालिबात को बेशकीमती बातों से मनव्वर किया। जहाँ एक तरफ मौसूफ मुबल्लिग इस्लाम ने इदारा का दौरा कर तलबा व तालिबात के हुसूल आला तालीम और बेहतर इंतजाम को देख कर खुशी का इजहार किए, वहीं तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के इंतजामिया व जिम्मेदारान हजरत ने मौसूफ का इस्तकबाल में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। यूँ तो सीमांचल का इलाका मेहमान नवाज इलाका है ही, लेकिन मज़कूरा दीनी माहौल व इदारा में मौसूफ का इस्तकबाल का अंदाज और नज़ारा कुछ और ही ज़्यादा देखने को मिला। जामिया बनीन व बनात का दौरा कराते हुए इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चियां तालीमी लियाकत और टैलेंट का मुजाहरा किए। वहीं शेख मोहतरम ने दिल खोल कर दुआएं देते हुए चंद कीमती नसीहत भी बच्चियों के हक में पेश की। मौके पर मौजूद डॉक्टर अब्दुल करीम सल्फी वलीग ने भी मुख्तसर खिताब के दौरान बहुत अच्छी और बड़ी बातें कहा, जो तालिबे इल्म और अवामुन्नास के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। वहीं जामिया ईसा अल इस्लामिया के प्रिंसिपल उस्ताद मोहतरम शेख मुजम्मिल हक अल मदनी हाफिज़हुल्लाह ने आए हुए मेहमानान व मुअज्जज़ हाजिरीन के हक में इस्तकबालिया कलिमात पेश करते हुए खुशी का इजहार किया। वाज़ेह हो कि मौके पर हमारे मुस्बिक उस्ताद मोहतरम शेख मुनीरुद्दीन अस्सलाफी, शेख मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रकीब अल मदनी, दुक्तूर मुजाहिदुल इस्लाम मदनी, दुक्तूर मंसूर आलम मदनी, शेख अब्दुल रहमान मदनी, शेख फरीद आलम मदनी के अलावे देगर मायनाज आलिम दीन मौजूद रहे। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के जेर एहतमाम चल रहे बहुत सारे इदारे हैं। जामियातुल इमाम अल बुखारी, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी, बनीन व बनात जामिया ईसा अल इस्लामिया, जहाँ अभी आप तशरीफ़ फरमा थे, तो इन इदारों का जो आपने दौरा किया, तो तासुराती कलिमात के तहत हमारे नाज़रीन को आप क्या एक मैसेज के तौर पर कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये बड़ी सआदत की मेरे लिए बात थी कि देरीना मेरी तमन्ना थी तौहीद एजुकेशनल इस बोर्ड को देखने के लिए, कि इदारे को बहुत ज़माने से हम सुनते रहे। मौलाना अब्दुल मतीन सलफ़ी रहमहुल्लाह के ज़ेर एहतमाम मुअस्सिस और बानी की हैसियत से जो उन्होंने ये इल्मी चिराग यहाँ ये शमा जो जलाई है, इसके बारे में, और आज अल्लाह के फजल से मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैंने बनीन और बनात दोनों का मुशाहिदा किया। दिल बाग बाग हुआ, खुश हुआ, और इतना अजीम शान किला, और इस दयार में अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बड़ी मेहनत, बहुत 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 बड़ा कारनामा है ये शेख का। और ऐसा तो जाहिर है कि तारीख़ी तौर पर ये लिखा जाएगा कि भाई शेख का इंतकाल ज़रूर हुआ, लेकिन आपकी जुहूद का इंतकाल नहीं हुआ। आपकी जो मेहनतें थी वो ज़िंदा हैं, और शेख आज भी जामिया के दरो दीवार में ज़िंदा हैं, आपके कारनामे ज़िंदा हैं। और आपने जो एक अपने पीछे एक कारवा छोड़ा है मजबूत किले की हिफाजत के लिए, हमारे ये शेख मुजम्मिल साहब और शेख मुनीर साहब और दीगर हमारे यूसुफ भाई और दीगर जो आपके शेख, ये पूरे माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये इस दरो दीवार की हिफाजत के लिए यकीनन ये भी मिसाली है, और ये उनके खुलूस का ये नतीजा है कि ऐसी बेहतरीन टीम मिली। तो मुझे तो काफ़ी खुशी हुई, और ख़ास तौर से बुखारी हजरात जो है हिंदुस्तान के गोशे गोशे में नहीं, बल्कि सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, गल्फ़ में भी बहुत जगहों पर इसके फ़ारिग़ीन और मुख्तलिफ़ फील्ड में मुझे नज़र आए हैं अल्लाह के फजल से, लड़कियां भी और लड़के भी। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक मिसाली इदारा है। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा मुसलमानों से, ख़ास तौर से किशनगंज और इसके क़ुर्ब जवार के उलमा से, मशाइख से और ताजिरान से और दीगर तमाम लोगों से, कि बहरहाल इसको बाकी रखने में बहरहाल अपना किरदार अदा करें, और दामे दिरमे ख़दमे सुखने जैसा भी हो
بہرحال اس ادارے کی مدد کریں اور اس جیسے اور بھی جو ادارے اس علاقے میں ہیں ان کی بھی مدد کریں تاکہ آنے والی نسلوں میں لوگ زندہ رہیں اور ہمارے بھارت ہمارے وطن کی خدمت اچھی طریقے سے ہو، ہمارا وطن ترقی کرے اور حب الوطنی کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہو اور شر اور فتنے اور فساد اور ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اس کے اوپر اس کی قائم کرنے والوں کو بھی، ان کے نسلوں کو بھی، اور ان کی حفاظت کرنے والے جتنے بھی ان کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو ممبران ہیں، اللہ ان سب کو زندہ، صحت یاب اور تندرستی اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مہمان خصوصی کے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر عبد الکریم علیق صاحب سے مختصر تاثرات جاننے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے لیے واقعی بڑی خوشی کی بات ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا کہ سیمانچل کے اس علاقے میں یہ علمی چراغ جو جلا ہے یہ ایک قلعہ ہے، اور میں یہ بات ایک طالب علم کے حیثیت سے بھی بول سکتا ہوں کہ ایسے لوگ جو مولانا عبد المتین رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے، ایسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے جو ہر موڑ پر، ہر لیول پر علم کا چراغ جلاتے رہیں، اور یہ پورے علاقے کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں کی بچیاں یا بچے پوری دنیا میں اپنا پرچم بلند کر رہے ہیں، اور تعلیم کا شمع جہاں بھی جلے اس کی ہم کو پرزور تائید کرنی چاہیے، اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا سپورٹ اگر ہم مالی طور پر نہیں کر سکتے تو دعاؤں میں تو کر ہی سکتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کے ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ ہم لوگوں کو موقع ملا یہاں آنے کا، اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں گے، اور جنتا سے اپیل ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ایسے علمی چراغ جلانے کی کوشش کریں، جلا نہیں پا رہے ہیں تو کم سے کم جو لوگ جلائے ہوئے ہیں ان کا سپورٹ کریں، کوشش کریں تعلیم کے چراغ کو روشن کرنے کی، اسی میں ترقی کا راز مضمر ہے۔ السلام علیکم۔ بین الاقوامی سطح کے مبلغ دین سید معراج ربانی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر عبد الکریم علیق صاحب ابھی معائنہ کے بعد اپنی کلمات پیش کر رہے تھے۔ آئیے تصوری کلمات کے لیے ہمارے شیخ محترم جامعۃ الامام البخاری کے مربین اور پرنسپل جناب استاد محترم شیخ مزمل حق المدنی حفظہ اللہ سے تشکری کلمات سنتے ہیں، ابھی پیش فرمائیں انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے کشن گنج جو ایک تعلیمی اقتصادی اعتبار سے پچھڑا ہوا علاقہ ہے، یہاں اس جیسے شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی تشریف آوری سے ہمارے علاقہ میں تعمیر و ترقی کی ایک راہ ملے گی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ان کی محبت، ان کے جذبات، ان کے خدمات انشاءاللہ ہمیں ملتے رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم۔